फुलबाड़ी में मेयर गौतम देव ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया शिलान्यास। Pamper, not just a hospital, but a mother. सिलीगुड़ी नगर निगम ने सिलीगुड़ी में पानी की समस्या को हल करने के लिए पहल की है। मेयर गौतम देव ने फुलबाड़ी में अमृत 2.0 परियोजना के माध्यम से दूसरे चरण के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान नगर निगम के चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, MMIC दुलाल दत्त, विपक्ष के नेता अमित जैन सहित नगर निगम के इंजीनियर और पार्षद उपस्थित थे। बताया गया है कि अमृत 2.0 परियोजना के जरिए करीब 511 करोड़ रुपए की लागत से मेघा शुद्ध पेयजल परियोजना पर काम किया जा रहा है। 204 करोड़ रुपए की लागत से इस काम का पहला चरण कुछ महीने पहले ही गाजोल डोभा में शुरू हो चुका है। पाइपलाइन का 42% काम पूरा हो चुका है, जहां गाजोल डोभा से तीस्ता नदी का पानी इंटेक वेल के माध्यम से फुलबाड़ी स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा। उस पानी को शुद्ध कर सिलीगुड़ी में आपूर्ति की जाएगी। आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। दूसरे चरण में करीब 287 करोड़ 20 लाख की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जहां से सिलीगुड़ी में पानी की समस्या को दूर करने के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति की जाएगी। এখন আমাদের ফাউন্ডেশন এটা হয়ে গেল, 18 মাস টাইম আছে। আমরা বললাম যে আমরা চেষ্টা করব যে 10 মাসের মধ্যে অন্ততপক্ষে বেশ কিছুটা জায়গায় যদি আমরা জলটা পৌঁছে দিতে পারি। এটা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হবে। যা যা সাপোর্ট দরকার আমরা এজেন্সিকে দেব, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা দেবে, আমাদের জনপ্রতিনিধি সবাই মিলে এটা আমরা এই কাজটা করব, কারণ শিলিগুড়ির মানুষকে আমরা যত তাড়াতাড়ি আমরা জল পৌঁছতে পারি। দ্বিতীয় পর্যায়ে এখন এটা টেন্ডার অ্যামাউন্ট আছে প্রায় 300 কোটি টাকা, 289 মনে হয় আছে। এর আগেরটা 204 কোটি টাকা, সব মিলে আরও কিছু আছে, সব মিলে 511 কোটি টাকার প্রজেক্ট আছে এটা। আর তারপরে থার্ড ফেজে প্রায় 700 কিলোমিটারের মতো পাইপলাইন রেস্টোরেশন নতুন করে তৈরি করতে হবে, যাতে 88,000 হাউস হোল্ডের মধ্যে আরও কানেকশন যাবে। 13টা ওইচএল হবে। এখানে খুব বড় পন্ড হচ্ছে এবং রিজার্ভার, অন্যান্য র ওয়াটার, এই সমস্ত অনেক টেকনিক্যাল কাজ আছে। সেই কাজগুলো শুরু হয়ে গেল। ফার্স্ট ফেজের কাজটা অনেক দূর এগিয়েছে। দুটো কাজে আমরা মনিটরিংয়ে আছি, টাস্ক ফোর্স আছে। প্রত্যেক মাসে এখন 2 দিন করে মিটিং করছি, এটা সপ্তাহে 1 দিন করে মিটিং করব। এখানে যে জায়গাগুলো দিয়ে যাচ্ছে তো এখন জল জীবন মিশনের দিয়ে অনেক বাড়িতে বাড়িতে গেছে। তাছাড়াও আমরা এখানকার মানুষকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু জল আমরা মানুষকে ফুলবাড়ির মধ্যে দেবে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এটা ফুলবাড়ির মাটিতে হচ্ছে এবং ফুলবাড়ির সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, যারা প্রাক্তন যারা বর্তমান, তারা সবাই মিলে সহায়তা করছেন এবং তাদের আমাদের প্রতিশ্রুতি যেখানে যেখানে জল দেওয়া